मुख्य अतिथि सभापति सकल समस्त प्रभु श्री गणेश पाखे पुष्पमाल्य अर्पण और प्रदीप प्रज्वलन कर एक कार्यक्रम अनुष्ठान भाव समय আমার প্রিয় মুখ্য অতিথি শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বাবু আমার মহলের অতিথি আমার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিকাশ চন্দ্র মিশ্র আমাদের অতিথি সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশ প্রসাদ রাথ এবং আমার মহলের আসিথিব বিচারক মণ্ডলী শ্রীমান বর্ষাই ভরদ্বাজ চন্দনা এবং সুরজ পালগিরি আমার সমস্ত এবং ସବୁ ପିଢ଼ି ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ହ୍ୟାଲୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ। ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ପ୍ରେମୀ ଏକାଡେମୀ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ Academy of Dance, Song, Music and Drama. Premi Academy short पढ़े समस्त छुआमानकर ओमेन समस्त के लागिछि पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट के सब चेष्टा आ बाहर एथरा बोले हमें भाषा नुहे सारा भारत वर्ष निजर कला प्रदर्शन करी लोक मान पाखे आदृत हो पारी सेमती जड़े कलाकार मिस्टर हर्ष भारत करी अभिनेत्री आपण मैंने समस्ते देखी थे इंटरनेशनल नेशनल लेवल पुरस्कार पाई गोटे फिल्म सला बुढ़ार बदला जो मुख्य मंच